गरूर का सर नीचा होता है। बाज़ औक़ात आप बड़ा बोलते हैं तो फौरी तौर पर उसका नतीजा सामने आ जाता है। यही कुछ अमेरिका के साथ हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दफ्तर संभालने से पहले और दफ्तर संभालने के बाद बहुत बड़ी-बड़ी बातें की और उसमें ज़ाहिर है कि कुछ मुल्कों को धमकाया भी उन्होंने। कुछ को नाम लेके धमकाया, बाकियों को उन्होंने ये कहा कि हम टैरिफ में इज़ाफ़ा कर देंगे, हम आपके लिए ये मुश्किलात पैदा कर देंगे, कहीं कब्ज़े की कोई बात की। एक हफ़्ते के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। चीन की एक कंपनी है डीप सीक, ये मसनूई ज़हानत की कंपनी है। इस ऐप के आते ही अमेरिका और यूरोप की स्टॉक मार्केट्स के अंदर खलबली मच गई और अब तक मची हुई है। इस सूरत हाल को फौरी तौर पर नोट करते हुए, इसका अदराक करते हुए ट्रंप बोल पड़े। वो कि एंगल उन्होंने वही पकड़ा जो लीडर पकड़ते हैं। उन्होंने कहा ये हमारे साइंसदान क्या कर रहे हैं भाई, हमारे आईटी एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी दुनिया के आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता, टेक्नोलॉजी ही ताकत है। यकीनन आपने भी सोशल मीडिया पर एक क्लिप देखा होगा जिसमें एक साहब कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, लेकिन उन्हें एक शहज़ादी के मुसल्ला मुहाफ़िज़ घेर लेते हैं जिन्होंने हाथ में तलवारें पकड़ी होती हैं और शहज़ादी हुक्म देती है कि इन्हें घेरे में ले लो। फिर कहती है पीछे हट जाओ और उसके बाद कहती है पावर इज़ पावर। क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात दुरुस्त नहीं। टेक्नोलॉजी ही पावर है। जिन साहब को घेरे में लिया गया था, यकीनन उनको पढ़े लिखे आदमी थे। अगर वो साइंटिस्ट होते तो उन्होंने ऐसे आलात ईजाद कर लिए होते जो तलवारों पर गलबा पा लेते। तलवारों वाले 4 अफराद एक पिस्तौल से भी कम हथियार के साथ फारग हो जाते। पिस्तौल में कम से कम 6 गोलियां होती हैं और 4 अफराद को फारग करना कोई इशू नहीं था। ये मिसाल मुझे इसलिए याद आई कि हम कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, तो ये बात याद रखें, ये जंगी मशीनरी जो है ये भी बुनियादी तौर पर टेक्नोलॉजी की बात है। उसके मिसाइलों की रेंज, उसके जदीद त्यारे, उनका जो डेटरेंस सिस्टम है वो इसी को कहते हैं। अब हमने देखा कि चीन बहुत तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की कर रहा है और मुझे तो इत्तेफाक भी हुआ, मैंने चीन जाके हवावे कंपनी का दौरा किया तो मैं वहाँ देख के बहुत हैरान हुआ जितनी तेज़ी के साथ वो मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर टेक्नोलॉजी को और उसके साथ साथ मसनूई ज़हानत को आगे ला रहे हैं। वो हैरत अंगेज़ अमर है। तो नाज़रीन, ये गरूर का सर नीचा होता है। बाज़ औक़ात आप बड़ा बोलते हैं तो फौरी तौर पर उसका नतीजा सामने आ जाता है। यही कुछ अमेरिका के साथ हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दफ्तर संभालने से पहले और दफ्तर संभालने के बाद बहुत बड़ी-बड़ी बातें की और उसमें ज़ाहिर है कि कुछ मुल्कों को धमकाया भी उन्होंने। कुछ को नाम लेके धमकाया, बाकियों को उन्होंने ये कहा कि हम टैरिफ में इज़ाफ़ा कर देंगे, हम आपके लिए ये मुश्किलात पैदा कर देंगे, कहीं कब्ज़े की कोई बात की। तो एक हफ़्ते के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। चीन की एक कंपनी है डीप सीक, ये मसनूई ज़हानत की कंपनी है। इन्होंने जैसे ही अपनी ऐप लॉन्च की तो उसके बाद हुआ क्या, ये एक नई तारीख लिखी गई है दुनिया में। इस ऐप के आते ही अमेरिका और यूरोप की स्टॉक मार्केट्स के अंदर खलबली मच गई और अब तक मची हुई है। उन्हें इसका कोई हल नहीं मिल रहा और वो साइबर हमले करके इस ऐप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ज़ाहिर है कामयाब नहीं है। लेकिन चीनी को हमने कह दिया कि हम इसको थोड़ा सा फ़िलहाल महदूद कर रहे हैं ताकि साइबर हमलों से निपटा जा सके। अब ये ऐप है क्या? ये सिर्फ $60 लाख से तैयार की गई है। आप अंदाज़ा करें कि मसनूई ज़हानत पर अरबों डॉलर खर्च किए, बल्कि खरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं और दुनिया के जो मालदार तरीन लोग हैं, एलन मस्क, वो इस शोबे से वाबस्ता हैं। बेहतरीन दिमाग जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन चीन के एक 40 साला आईटी एक्सपर्ट ने वो कर दिखाया जिसका तसव्वुर ही नहीं था। $60 लाख की मालियत से उन्होंने ये कंप्यूटर क्लाउड के ज़रिए मसनूई ज़हानत का ये निज़ाम तैयार किया और इसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार है कि जैसे ही ये लॉन्च हुई, अमेरिका में धड़ाधड़ लोगों ने इसको डाउनलोड करना शुरू कर दिया। आप अंदाज़ा लगा लें, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की मार्केट वैल्यू इतनी तेज़ी से गिरी
جس میں آپ سمجھیں کہ مارکیٹ سے $500 ارب کا ایک حصہ جو ہے مالیت کا وہ غائب ہو گیا، اور یہ یورپ کے اندر بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اس صورتحال کو فوری طور پر نوٹ کرتے ہوئے، اس کا ادراک کرتے ہوئے ٹرمپ بول پڑے۔ جیسے یہ بھی اعتراف شکست ہوتا ہے، اسے آپ کو کامیابی نہیں کہیں گے۔ گو کہ اینگل انہوں نے وہی پکڑا جو لیڈر پکڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے سائنسدان کیا کر رہے ہیں بھائی، ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹ کیا کر رہے ہیں، جاگو۔ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ جاگیں، یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے نتیجے میں چین آئی ٹی کی مارکیٹ پر غلبہ حاصل کر لے گا، اور صرف آئی ٹی کی نہیں، مصنوعی ذہانت کی مارکیٹ پر آگے یہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ یہ جتنی جنگی ٹیکنالوجی ہے، جتنے یہ طیارے ہیں، یہ بھی الٹیمیٹ اسی طرف جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا چین کے لیے اسکوپ پوری دنیا میں پیدا ہوتا جائے گا۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ یورپ والوں نے بھی اس صورتحال کو بڑی سنجیدگی سے محسوس کیا، اور ایک جو دنیا میں جو بڑے واقعات ہوتے ہیں نا، اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، سپوٹنک لمحہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سوویت یونین نے، جسے ہم اب تو خیر روس رہ گیا خالی اس میں سے، پہلی مرتبہ خلائی جہاز بھیجا تھا خلا میں، تو اس کو وہ ظاہر ایک تاریخی لمحہ ہے ان چیزوں کا ذکر کرنا۔ تو اس کو بھی ماہرین نے کہا ہے کہ یہ اب سب سے بڑی بات جو کی جا رہی ہے کہ یہ امریکی بالادستی کے لیے ایک چیلنج بن گئی ہے، جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ آپ بڑا بول بولتے ہیں اور دنیا کے کسی حصے سے بہت کم لاگت کے ساتھ کچھ ایسی ٹیکنالوجی سامنے آ جاتی ہے جو بہت تیزی کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس امریکہ بنا رہا ہے، اس میں چپ ہے جس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، اور جو چین نے سسٹم ایجاد کیا ہے وہ کمپیوٹر کلاؤڈ ہے، اس کی کاسٹ نہیں ہے، نیٹ کے ذریعے آپ نے اس پر پہنچ جانا ہے اور اس کی رسائی کر لینی ہے۔ یہ شعبہ طب کے اندر انقلاب برپا کرے گی، یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر، انجینئرنگ پوری کی پوری، میڈیا کے اندر، اور دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس سے باہر رہ جائے۔ لیکن سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے جس طرح ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی جائے گی، یہ جنگی مشینری، جنگی آلات، طیارے، ڈرون طیارے، میزائل سسٹم، ایئر ڈیفنس سسٹم، جن کے ہم نے نام ہی سنے ہیں، وہ بھی پھر اس میں شامل ہوتے جائیں گے۔ پھر ان کی رینج کتنی ہوگی؟ یہ جنگ ٹیکنالوجی کی ہے۔ ٹیکنالوجی کی جنگ میں چین بظاہر فوجی ٹکراؤ سے گریز کر رہا ہے۔ پاناما کے معاملے پر ایک ہارٹ ورڈز ہوئے تھے کچھ، انہوں نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا جی ہم چین کا راستہ بند کر دیں گے، تو چین نے کہا ہم دیکھیں گے کیسے بند کریں گے۔ لیکن ہم نے نوٹ کیا ہے کہ چین کی جو پالیسی ہے وہ بڑی جامع ہے، وہ اطمینان کے ساتھ اپنی ٹیکنالوجی پر توجہ دے رہے ہیں، اسی کے ذریعے اپنا ہر شعبہ مضبوط کرتے جا رہے ہیں۔ اب آپ تصور کریں، کہاں مائکروسافٹ، کہاں گوگل، کہاں ایلون مسک جیسے سرمایہ کار، کہاں $60 لاکھ سے تیار ہونے والی ڈیپ سیک نے امریکہ کو اندر تک ہلا کے رکھ دیا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسا شخص جو ہے وہ بولنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آگے بہت دلچسپ واقعات اس حوالے سے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔